Okay lang yan, kasama yan. Ay, lapit ako pala sa... Sige lang, basta walang bad words, okay lang yun. Alahin mo, didelete mo lang ni Eman. Ha? Idil. Nakapasok bukas, nangarip ka. 4 days off na ako. 4 days? Napakabagit mo na, pwede ka umuwi ng Pilipinas. Ang linggo pa ako wala. Pasok na ako. Gabi. Kaya mga gaano. Okay guys. Guys, papaalala ko lang ha. Orly. Guys, basketball ang laro natin ha. Basketball. Walang personalan. Tingin kami sa konyat, promise. The ball between Dudu and Orly. First ball. Salve yun. Na ano man to, Vince? Ay, nakangaliwa lang. Hey, tuloy-tuloy siya ng Mendola. Let's go! To Digi. Shot. Okay, 2 points. Sir, patawag mo kayo yung Orly. Ah! Naka... Grabe yung Orly. Grabe. Regio. So downtown, hula. Digi para sa rebound. Hihintayin ba mga kasama? To Mendola. To Clark. Espiritu. 3 points. God, Espiritu. Papa Jokes. Wala. Mendola. So, DG. Sa akin na to, sabi niya, wala. Piliin ka sa rebound. Corhio. Wala, rebound ball. Corhio. Ay, baba! Bakit hindi kayo bumababa? Joko. Tubilime. Using the glass. 2 points. Alam mo, may bumababa si Carla. Tinignan na nila. B. Cristobal. To Mendola. Earth. Oy, to Orly for the 16 points. 2 points. Nakakatulog ka yan. Divine Grace! Titignan ko kung makakabuti pa na. Oy, ang 2 points para kay jersey number 16. Sulit. Yoko. PG. Yay! PG Marco. First place tong 3 Orly. points. Oh! Joko Lanza. 2 points. Ah, Espiritu bantay na lang. naman. Ay, tutay lang. Oy, foul rebound by Earth. Nice Freeman, one. anti-foul. Foul jersey number 11. Nudo. First personal foul. Ano siya yung nagbibidyo? Oh, nice one, Rep! Okay! Dalawang foul agad si Nudo eh. Sulit na sulit eh. First quarter, dalawa agad. Hindi naabot ng fourth yan. Baka nga second hindi na eh. Oy, Nano, one daw. Shoot, Vince! Oy, good guard. Extend ang court. Pagod agad first quarter pa lang ba? Yes! Uy! Oh, sa gamay-gamay! Ang ganda na pasa ng Zulu. Ang bala! Bantayan ang gamay, pro! Pinigyan Meroni mo sa Rising Star yan. Bantayan na yung number 16. Mendola. To Clark. Stop and pump. Masyado malakas. Power rebound para kay Raymond Nudo. Oh, sundot! Regio. Oh!
Ball. Rock to the ball yun. Nanood. Inuman na naman yan ah. 4 days of dotol eh. Nanood lang. Walang magawa sa bahay. Sarap na naman. Wala na, tapos na. Last day ngayon. Kahit naman di ka nakali, masarap pa rin yung ano. Hindi pa nagkakaabot yung dalawa eh. Oo. Hindi pa pinagpapawisan. Puro ano lang eh. Hindi. Dito. Dali! Nako! Good. Tuklay. Yan, pinalakad Dalawa lang. ka na sila tatlo. May grey. Ang ganda ng wala ko. Hindi ko malulong pinapay yung binigay ako. Tinira ko sa'yo to. Sa akin talaga? Oo. Pili Miguel sin Carias. Espiritu para sa rebound. Tumindola. Uwi ka na ba? Uwi ka na? Uwi, nung nakaraan, uwi na din daw hanggang natapos ang laro. Andyan pa siya. Hindi, may nag-aantay kasi ako. May nag-aantay sa akin sa ano ba? Tumindola. To JG. Hit check. Yes! Ay! Rebound. Felipe. Ah! Rebound by Yes! Sabal. Cristobal. Ay! Wala! Baba na! Wala. Rebound by Hilo. Tusulin to Papa John. Nice, Orly! Kalatumba na si Joe. Dola. Pumito sa lahat. Tumindola. 3 points. Aga! Aga na daw yan ni Tristan. Sa siyamang kalabangan. Amo na! Still by Earl. Mendola. Zigzagging move. Stop and bomb. 2 points. Sulit. Pumilibe. Speed. Shot. Ang ganda ng igong mo, kuya. Tropa ni Miguel yan. Hit. Cristobal. Tuklay. Espiritu. Yes! Ayan, Espiritu. 3 points. Ulan, tres ba? Aga ng tres ba? Sulit. Behind the scene. Trap to Felipe. Ang dulo. Oh! Oh! Yak kay Holly. Buta ba? Wala ba? Oh. Oy, mamalaki yun. Hit. Tududo. No, no goal. Luigi Marco para sa rebound sa Mendola. 2 minutes and 30 Ay! seconds. Ay, Benz! Wow! Tupin. Cristobal. Nagtangka. Wala. To DG. Wala. Makagawa para sa rebound. Oh, ato na. To Sulit. Lilipad. Sulit na sulit. Ang tira mo. Come on. Wala iba. Oh! Nakatumbo ka sa ata kay Espiritu. Oy. Grabe Sabi yun. na kita. Kapal na ata kay... Ano? Oh! Ato ba? Tatamad mo ba ng kabila? Second quarter niya, mabibisa yan. Dali! To earn. Dali! Bilis sa bilis. Mendola. Tuklay. Hit check. Oh, balik! Saka kuya. Mendola for the 60 points. Yes! Last 2 points. Ang absolute dalawang kalamangan ng Cardinal. Sulit. Christian Mayor. Oh, pasa na kita! Orly.
to DG. Ang Lea Yan, Dubon. ganyan. 1 minute. Mejio. To Papa Joe. Uy. Hindi ko shoot. May-practice yun. Oh. DG Marco. Pasa. Sos, tatlo. Third. To Clark. Yan. Right Espiritu. 2 more. Tama na, first quarter lang. Mejio. Oh. Skipping naman ka rin! Dito. Nga, dali! Sa likod ko! Ubusan time! Gola. Sa labas na, good pa rin. Oh, baba! Gola. Yay! 3 points. Gaulan ba? Pangit, tama. 5 seconds. 3, 2, 1! Wala! End of the first quarter. Nice one! Tigupay sila. Laro mo siya dito. 19-point lead. Sila yung nag-adjust para para sa dito Tagulan. eh. Dapat ito nag-adjust. Uy, yun na. Pumasok na. Masok na yung mga lasinggero. Tamo. Sila pa maglalabas. Uy, ba't andyan ka? Back to the work. Walang Jai, nagtaka. Uy, yun. Kikingon na rescue. Oh, lumakang, ayusin mo. Ang mata. Lanaria. For 3. Yes! Lanaria. Kainulan ba? 3 points. Okay, ulit ni game yan sa Rising Star. Right. Yes. Carrying the ball, double dribble. Ay, labaw. Ay! Oo, sa iyo pa yan. Pasa! 22. Oo. Natakarap. 8 seconds. Time remaining. 18 seconds on the shot. 8 seconds on the shot clock. 8 seconds to shoot. 8 seconds. O, tira. Hard shoot. Lanaria. Yes! Wala. Rebound by Likod. Sosiana. Na! Ato, lubog. Para Kaya sa may AJ. Yeah! AJ. Kalma. Iman. Uy! Grabe AJ! Vinci Ibero. Gagur na. Sosiana. Tinutok na. Bupo. Grabe na tira. O, ayusin niyo! Pure 16, 34, 18 point lead. Tulumaka. Tumagi. Step mom. Kuya nga. Key. 3-on-2 situation. Key. Drop. To Sosiana. Oh! Foul. Naan mo na Foul. yung Number foul! 12. Ganyan, wag na kapuno. EJ Lumaka. Lumaka. First personal foul. First team foul. First throw para kay Sosiana. Wala! Wala. Second throw para kay Sosiana. Wala, liwat! Basket. O, score kayo! Hindi na lang, nabitito na lang. Lanaria. Tulong na. Umaka. EJ. AJ. Tuki. Kung makilala. Magpakilala ka. Wala, hindi. Ay, naano Sige, para sa rin mo. Bomb. Shot. Wala pa rin. Oh, na. Lanaria. To EJ.
Oy, tumarke po ang lamot ng De La Cruz. Sus! Nakilala, nolong pasukin. Oh. Kick, pump, speed, shot, wala pa rin. Kick Oh, pa rin ang lagi sa rebound. na. Tumawa sa mga 13 seconds. So, the shot clock. Wala. Underdog's ball. Wala, gid nagtiinom Malajay. Malajay, harasin ba yung Lanaria? Head shoot. Tusok siya. Wala! Wala pa rin. Oh. LJ. Hoy, score! Ito mo ka bilis. Marty. Head shoot. Sa gitna. Wala. Gilimar sa rebound. Pass to Mag-Ilala. Abili si Marty. Pero nag-peg. So siya lang. Time out. Cardinal. Wala score. Baba sa 15. Kahit pag-time mo doon, patay oras. Patay ako. Dalawan mo, oh, siya mamaya ang oras. Game Hindi pa meron po tayo. kasi. Running talaga. Tapos pati 15 time minutes out. na lang. Kahit di kahit opo. Kahit time out siya. Kahit time out, pinapatay. Hindi, binuk nakabukas na. Ay, naka-ano? Bakit naman ganun? Opo. Yung daily, ganun din. Hindi. Kulanaria. Sa 3, wala. Rebound 5. Shot sana. 3 on 3. So siya na. Wala! Tira. Buburis pa ba sa 13? Uy, hindi ka pa na doon. Hoy! To EJ. Mag-shot na kayo! To LJ. Lumakang. Kumarki ang tukot. Kumarki Yun! Yan! Yan! Makilala. Magtatangka. Wala. Wala! Rebound. Nano! Malajay, Listen on nyo! the rescue. Listen nyo sa ganun. Focus na sa inyo. Sinigang na naman. Pwede sulok. Masi. Lulusin. Toto. Ay, Toto. Steal by Coach Sala. Na! Lumakaw! Score mo. Show mo. Puso. Baba sa 13 ay 11. Lanaria. To Lanaria. Harasin ba yung De La Cruz? Lanaria. Ito to shoot. Lanaria. Ang drive na kuha yung foul. Who's foul? Red. Foul wearing jersey number 17, De La Cruz. De La Cruz committed first personal foul. First team foul. Ay, shot, Mate! First roll. Ay! Wala na hangin. Salam! Oh! Yes! Take White possession, ball! 40 seconds on shot clock. Hindi ba 24 Dyan. lang? Hindi. 14 lang. 14 lang ba yun? Pagkaano rebound. Maging speed. Ay! Ang lakas! Busenyo para sa rebound. Up. Traveling Pero without pass offensive point. Offensive rebound lang. Parang offensive rebound lang kasi. So siya na. Tumaladya. Ibang tatangka. Pilit lang pala. Drop to kicking. Wala. Nan, LG! Oh, foul! Nan! Nan! Who's foul red? Nan! Foul wearing jersey. 24. Foul na naman sa 24. Balagyan. Lanaria, fake, grab to Lusenyo sa gitna. Yes! Sa Tumawa. wakas! Yeah, nice one! Nahirapan
Tapon sila dyan pag di yan nakaabot. Sosyana, pwede ko shoot. Arasin nila na rin. Ang foul tayo. Third quarter, magsasabay pa yan si, ano, si Curls, saka si ano. Second three foul. 5 minutes. Hindi, wala, ilan lang sila eh. Magsasabay na yun. Tumalajay. Hey. 8 Malajay, arasin mo AJ. 8 seconds. Wala. Kilala. Nan. Wala pa rin. Nice, Rebound by RJ. AJ. To EJ. Tula na rin. Oy, ingat, ingat, Mikey. May laro pa tayo sa Wednesday. Sosyana, crossover. Sa gitna, wala. Sila Cruz para sa rebound. Balajay, post. Oh, offensive! Nice one! Number 24, Yes! Balajay. Nadala sa arte! Second post na ito. Nice to! Nice one to! Nice rep! May spaghetti ka mamaya! May spaghetti ka mamaya! Ganun. Paul Stolen. Back to AJ. Pula na area for three. Yes! Ano na? AJ! AJ, what? You. Nice one! Sosyana. Arasing by Lumaka. Oh, yan, yan! Oh! Nagpapasabi na No! wala. Oh! Antay! Sabi yan, AJ! Ay, muntik pa! Nice one! Seconds lang. Una-una mamaya si Rep ha, sa spaghetti. Tsaka soft drinks at tinapay. Ay, walang unang kukuha si Rep muna. Huli pang pagtawag. Akala ko hindi ko makunan eh. Ay, bumalik pa na gano'n. Lumaki na pala. Naman sa labing ito, kalamangan. Yung mga kasali mo sa All-Star, Kaya pagkukunin na, sabla lang yun. Ayun to. Sa Ay, Rep. nawala yan. Balajay nagtangka! Balajay! 3 points! Marky. Marky Dumont. Second quarter pa lang. Grabbing without passport. Hindi bagay sa ito. Ah! Pass break to Sosyana. Hindi kayo Hugo. Nakasa na rin dalawa. 20 seconds. The shot clock is shining go. Lanario. Puta na kakaiging. Balajay. Tumaking Lala. To Sosyana. 4-3. Wala.